वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वजीर आजम को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। भारतीय जारहाना इकदामात के तनाजुर में रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। शुरका को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश खतरात पर भी ब्रीफिंग। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सर्विसेज चीफ भी हमराह थे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मोदी का मकरू चेहरा, दुनिया के सामने बेनकाब। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को जो मार दी है उसकी नस्लें याद रखेंगी। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत के पास पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान को जोड़ने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमने कभी जारहियत नहीं की, मगर भारत ने मुहिम जुई की तो उसकी नस्लें याद रखेंगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारट का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। जंग किसी के मुफाद में नहीं, मुज़ाकरात और मुकालमा ही तनाज़ात के हल का मौसर जरिया है। पाकिस्तान की सालमियत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, ताकत के बलबूते पर हमें दबाया नहीं जा सकता। पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद है। नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ आलमी खामोशी शर्मनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा। भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर न डाले। भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान का हर फर्द सिपाही मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अबीर मुकाम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर आज़म को पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कतर के वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान अमरीका का इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म। कपास के शोबे में ताउन से टेक्सटाइल सनत को फ़ायदा पहुंचेगा। बिजनेस काउंसिल का दौरा दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। जाम कमाल खान। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। 5 मुस्तकिल अरकान समेत 15 अरकान की शिरकत। पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान ने वाक़े की आज़ादाना शफ़ाफ बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। हम अपनी इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनाज़े कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 70 साल से हल तलब मसला है। कश्मीर के निहत्ते और बेगुनाह शहरियों पर दहाइयों से जारी भारतीय मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से इलाकाई अमन को शदीद खतरात लाहिक हैं। सलामती काउंसिल कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़माना नहीं, हम तैयार हैं। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। हमने दुनिया की हर जदीद फौज के साथ जंगी मशक़ें की हैं। हम मुत्तहिद हैं और अफ़वाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर हम लब्बैक कहेंगे। भारत को किसी भी मुहिम चुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आज जो कुछ भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया बहुत मजबूत है। हमारी फ़ज़ाई सलाहियत और महारत को दुनिया जानती है। हमारी प्रेजेंटेशन दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। एक्स सर्विसेज मैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारतीय मीडिया का झूठ एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। पाकिस्तान को बदनाम करना भारतीय पॉलिसी का पुराना वतीरा।
بھارتی وزیر خزانہ کی صدر ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملاقات کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ عالمی میڈیا نے ملاقات کی سچائی پر سوالات اٹھا دیے۔ مودی سرکار نے فوراً اسے جھوٹی خبر قرار دیا۔ مہم بھارت کی اندرونی ناکامیوں اور عالمی سطح پر بگڑتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ سیاسی تجزیہ کار نااہل مودی حکومت کی انا نے بے گناہ خاندانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جموں میں 15 سال سے مقیم خاندان کو بھی بھارت چھوڑنے کا حکم۔ ہمیں بھارت سے نہیں ہمارے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ زمین تنگ ہو چکی ہے تو شوہر اور بچوں کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان کی سرزمین ہمیں قبول کر لے گی۔ کشمیری خاتون مودی کا پاکستانی خاندانوں کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کرنا غیر انسانی فعل ہے۔ سیاسی ماہرین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صحت سے متعلق خصوصی اجلاس۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جامع پلان طلب۔ اجلاس میں انسٹی ٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیزز نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی سرکاری ہسپتالوں کے لیے جدید ترین طبی آلات خریدنے کی ہدایت۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا راولپنڈی میں چلڈرن ہسپتال کی تکمیل کے لیے فنڈز جاری کرنے کا حکم۔ اسرائیل کے خطے کے ممالک کے خلاف جارحیت جاری۔ غزہ، یمن، لبنان اور شام پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 54 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ غزہ کے علاقوں خان یونس اور مواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی شدید بمباری، کئی فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ میں ہسپتالوں میں ناکافی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے ان کے غیر فعال ہونے کا خطرہ۔ پاکستان دشمنی اور جنگی جنون میں مبتلا مودی انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا۔ دل کے عارضے میں مبتلا بھارت نے زیر علاج پاکستانی 2 کمسن بچوں کو واپس بھجوا دیا۔ بچوں کے والد کی مودی کے غیر انسانی اقدام کی سخت مذمت۔ 9 سالہ عبداللہ اور 7 سالہ منسا کے علاج کا ذمہ داری آرمی چیف نے لے لی۔ بچوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں، والد۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں ریلیاں۔ کشمیریوں اور افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ گوادر، ہب، لسبیلا، پسنی اور ماڑا، جیوانی اور سربندر سمیت متعدد شہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ بہاولپور میں استحکام پاکستان ریلی کے شرکاء کا دشمن کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے عزم کا اعادہ۔ استحکام پاکستان ریلی دشمن قوتوں کے خلاف ایک واضح عوامی رد عمل ہے، سیاسی تجزیہ کار۔ اور بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کو لے کر مودی پر تنقید۔ بھارتی تجزیہ کار نے اپنی ہی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے۔ روس اور چین سمیت دوست ممالک بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم سفارتی طور پر کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار